Tema današnjeg videoklipa je okupacija kosovskih graničnih prelaza sa užim delom Srbije od strane specijalnih jedinica kosovskih bezbednosnih snaga. Juče je jedinica specijalne namene ROSU, kosovskih bezbednosnih snaga, izašla na sever Kosova kako bi obezbeđivala granične punktove na prelazima Jarinje i Brnjak, na kojima je započeta akcija skidanja registracione tablice Republike Srbije za sve one koje žive na Kosovu i Metohiji i njihovom zamenom s privremenim kosovskim tablicama i naplatom osiguranja od 5 evra. Ovo je očigledan akt uperen protiv srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, koji je u direktnoj suprotnosti sa Briselskim sporazumom. U vojnom domenu ova akcija specijalnih snaga ROSU krši sporazum sa NATO snagama na Kosovu i Metohiji, odnosno sa KFOR-om, o kom je dogovoreno da kosovske snage bezbednosti ne smeju izvoditi akcije na severu Kosova, već da to može učiniti jedino snage KFOR-a. Svi smo svedoci da je juče nakon akcije jedinice ROSU KFOR jedino helikopterom nadgledao situaciju na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, odnosno da nije uopšte reagovao na oružanu akciju kosovskih bezbednosnih snaga. Ovo je u stvari nagoveštaj šta će se jednom desiti Srbima na severu Kosova nakon formiranja vojne baze na uzvišenju Crnuša pored južne Kosovske Mitrovice i kakva će tada biti reakcija NATO snaga u zaštiti Srba na severu Kosova. O razvoju situacije na severu Kosova i koji je potencijalni scenarij delovanja takozvane Kosovske armije u proterivanju Srba iz opština gde čine većinu, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana, možete pogledati u klipu koji sam radio pre par meseci klikom na link u gornjem desnom uglu. A koja je reakcija Srbije na novonastalu situaciju? Prema rečima predsjednika Srbije, on lično je odbio predlog kompromisnog rešenja predstavljenog strane predstavnika Evropske unije da se jedinice ROSU sklone, ali da Srbija pristane na dogovor oko zamene srpskih registracionih tablica kosovskim. Kako je izjavio predsjednik Srbije, on na ovaj kompromis nije pristao, jer je to ucena iznuđena jednostranim oružanim delovanjem kosovskih vojno-policijskih snaga i da nerešena situacija ostaje do dalje. Šta ovo znači za ubuduće? Očigledno je da je Briselski sporazum sada i zvanično mrtav i da dok god se situacija na terenu ne reši, neće biti daljih pregovora prištinske i beogradske delegacije u Briselu. A ako pregovora nema, čega onda ima? Kažu da je rat produženo vođenje politike drugačijim vojnim putem, a da li će ga biti i da li je izvestan, ja na to nemam konkretan odgovor, ali jedno je sasvim jasno. Srbija nije vojno ojačala u odnosu na efektive koje imala 1999. godine, ni u ljudstvu ni u tehnici, pa je ponovno suprotstavljanje NATO snagama, sada kopneno na prostoru Kosova i Metohije, nemoguća misija. Kada bi bio sukob samo kosovske i srpske vojske, to bi bila druga priča, ali u ovakvoj situaciji protiv NATO snaga i kosovske vojske bi nam sledio potpuni krah. Ako se ne nađe političko rešenje za status i stanje nealbanaca na Kosovu i Metohiji, jasno je da će vojna opcija u nekom trenutku biti neizbežna. A kako se politička sredstva sve više troše, treba staviti prst na čelo i zapitati se šta dalje, jer će pritisci na Srbe sve više da jačaju i to sa raznih strana. A koje je vaše mišljenje? Šta možemo očekivati? Da li će bezbednosna situacija u Srbiji i njenom okruženju usložnjavati ili poboljšavati u narednom periodu?